জিনিস ওরা যে ওরা মাংলি সকলেমানি কারণ কাবনো जों साइमनो जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरं गोनां बिकास देवरमा रामपल जम्पिया डक्टर तुलसं बरंखा सिनि जे कक बरंनि जों तामि सिने सिया आबोनो केबेंनि दं ताबुबो हानि बाय जों बंनि फटन तिनि सकलायका तामनि बाय के जों साइमानो आबंका सिनि अधिकार कक बरक इनका सब्जेक्ट स्टेट नि मैटर अमायकेन सुनुका जे डिमासरनि भाषा आबो सुनुका क्लियरली अमानो एनसीईआरटी रनो लुटुइ मानाय बा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आजा मानाय बौनि कक का सिजाक मानि का तामबाय और नुखागा स्राय स्राय इंग्लिश अल्फाबेट बायनि किन्तु आरो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा केबें या बरनो आरो बीजेपी सरकार नो हाइपनो बीजेपी सरकार पुनो बर केबें या किन्तु और तामनि बाय को बर बासान बाय बर केबें आबोनो सिनि प्रश्न गाबो डबल स्टैंडार्ड नुजाय दंगो आसामनि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जे बर रगनि मुसुंथिनो क्लारिटन बंनि साथि कारण बंनि अधिकार बंनि राइट जाबो आनि बाय केनु सुनु का सिनरं काके जे बरक सुनो चापगै सरितनो जे बंनि मुसुंथि क्लाइनाय आं बाय सिंथिनाव प्रतिबाद क्लाइमोन हामबाय जत टाकुम ताई और जत मीडिया तिरु फजावनो ini sing TSF ningai abono sanayo press meeting singti je singluka chief minister kuma barno bo je ko boro language basono tinai ti prasno tami sinamusung yamono tinai bo bini objection jamani ama keno singluka je home minister Amit Shah bo phaiban ya lo bobo je north east ni solista basa ni sobo abarno dewnagiri no noro nagari script no noro nadi ini bo pleka samani to amo like saya tami bai ke je kuno basa no je kuno jati no ami chapa bani saya boroni apo je phaimani ka जे हिंदी लैंग्वेज न प्रमोशन क्लाइडेन बाय फैमानी जों साइमानो इंडिया हाव भारत हाव कुनो नेशनल लैंग्वेज फ्री जतन ऑफिशियली लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज आमाके त्रिपुरा का कबरक ताई बांग्ला बा ऑफिशियल लैंग्वेज आमाके न अन्य राज्य तो मिजोराम मिजो लैंग्वेज बाय इंग्लिश बा हिंदी ini man official language itu national language degree itu sing abang lukha je barbar chief minister o je sini ko boro pasno tinai site mane o belai chaya normal lukha jotor lukha je official language ni secretary bo clearly prosaka abang state subject matter Mungkin tidak orang message dalam sebuah itu kalau orang salah musuh. Oh jika orang isu orang omong teman itu, tapi sini mana saya tahu nama kan state subject, state government rian mana sendiri. Tapi bagian enggak kena ke example itu musuh. Je asam khas dewa, Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, bukuno kebenya. जे जाति बंनि तामबाय मुसुं सिनानि बाबर तामनाय आबो तिने बिनि केबे मुगरि आ केबे मुगरि माने बाबिनो और दिमासा बासाबो नुजाखा
इंग्लिश अखरबायनो सिजाक अबनो नुतुइ माननाय NCERT Central Institute of Indian Languages nino omo tiklai jabu tai bongni alphabet ba kolo sijak dong omo joto इंराजी अक्षर bai roman script bai oke obon sanai je tripura hawa bake je kasoi donenga o hasteni chief minister o hasteni mantri lo বরণ কাজ হইতো আমার বাঙালি তাবো মায়া তিনি অবন যে প্রেস মিনিটিং সালাম শুনো কোনো জাতি ন আমরিকে সাপ্রেস খাইয়ে তরমানি আমন চাই হানি বাই সিং অবন সালাম শুনো সিং সিনি মানতেনি বাগি সিং খরা মাটি সানাই যতন খরা মাটি সানাই যে ইনজাস্টিস খাইজাক তরমানি আবো সিনি ত্রিপুরা বেশিরভাগ কবরক সানাই বসমনো ইনজাস্টিস খাইজাক সিকাম রকনি মিজোরকনি বাসানো আমাকে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিরিকুন ত্রিপুরা হাসলেবন হালাম বাসা বব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কিন্তু কবরনি ক্ষেত্রে ম তামি বাগে আছে ত্রিপুরা সরক সানি দলাই রক no tami bagai su suppress kai abono cross no abo belai chaya hani bagai ini sing message clear hon su pura bo semanam tu tamai ngeke poti pura hawo su stress ai duk khabo je ko borok basano jotun sai or thangjabi no amai